Oh, campur ulit. Isa pa. Pambi! Nasilaw. Bunso, 2 points. Amboy. Yung nasa JB. Pahala ni Kekek dito? Patricio. Carmelito. Mergiccio. Kekek, ubos, kekek. Backing. Pow. Small red. Kekek. Udah second free throw. Wala ba rin? Kaya na ipusok. Pass to Agul. Pass to Bunso. Pass to Pake. Robert. Pass to Kekek na pinipala sa press. Wala na kaya. Bunso nakapalo. Ang laki mo! Wendy! Pake. Wala pa rin na. Ay, yung Wendy. Bunso. Good. Robert. Asid Agul. Robert. Emon, dia nasa ay backstage. Ayan. Binigyan na ako. Pake. Kasi JB. Wala talaga. Nasisilaw. Nakasilaw. Pake. Wala pa rin. Nakuha niya kaya. JB. Kasi backstage. Umikot. Wala pa rin talaga. Pake. Save ball. Nakasarado rin yun. Emon boarding. Bunso, Pastor Robert. Wala under ng pasang sisi-sisi. Tago tinir ng test wala. Out of bounds. Okay. Pastor Pambi. Pastor Pangke. Pastor Emon. Wala. Ito, kasi Gagul. Gagul 2 points. Robert. Kasi Baby. Paso Basik. Ayan na. Kete. Mr. Robert. Robert Pulanda ng ano. Si Wendy. Wendy Amor. Pakwi. Pass to Pangke. 2 points may Pangke. Bunso. Nagkala. Goal line. Emon. Pass to basket. Yan na. Grabe din. Robert. Bulan na ang baka sito. Hinalip na Wendy. Hinalip na ng bola sa iba. Sampo kayo. Lamang na lang 10 ang baka sito. Tapos na hindi na pasok sa akin. Ano ba? Nakakapasok sa akin. 2-1. 2-1. Tapos kalaban pa sila. Baba. Pangke 2 points.
Emon, paso basket, number. Dalawa po na eh. Yan na, may isang player na sila. Wemby. Paso Pangke. Pangke. Paso. Robert. Pinaslit. Wemby. Paso Pangke. Pangke, nangalaan, 2 points. Apat na lang ng kalamangan. Pangke. Keke, may pinapanak sa press. 3 points by Keke. Loloy. Gusto Pangke. Pas ng Nunoy. Batman, grabe si Batman. Grabe ang bilis talaga. Up. Squatter ball. Check for Loloy, pasto. Atang, pasto Pangke. Pangke. Pasto Atang. Sinira, wala na. Kuha ni Pangke pa rin. Inangatan, wala. Loloy. Wala, sino kaya? Si JB, tumatapal na. Batang si Churol. Pinasa kay Ford. Pinasa kay number 8. Pinasa kay number 7. Grabe yung violation na JB. Dribble muna bago takbo. Hindi kumapay sa bagos. Nakakabi, kulang ko na kayo mag-quota. Pasuliran. Tinira, wala sino kaya. Saan ka naman nagkala? Lalo, libre. Easy na yun. Meron na game na naman si Bo. Ford, pinasa naman rin pinasa kay number 7. Wala ba rin? Sino kaya? Squat na Loloy. Push down. Court to court. Ford. Tatlo lang ang kalamangan. Wirag. Pinasa kay Ford. Pasi number 18. Pasi number 7. Pasi na Nunoy. Pasto Ford. Pasto Wirag. Wirag po dati. Pangke. Pangke. Foul. Number 7 del Mundo. PBA ba yan? NBA ba yan? Problema nga lang eh. Problema lang doon. Loloy. Siya nakawa. Support. Ford. Pasa number 18. Pasi JB. JB. Nasaan po tayo? Kaya JB to, pangit na puta. 2 minutes. 2 minutes na lang ang oras. Walang foul. JB. Patay na. Kakalakan pinasa. Wirag. 2 points. 5 na lang walang kalamangan. Atan. Pinasa kayo. Batman! Bang! Grabe talaga si Emon. Ford. Pinasa ka number 18. Grabe yung violation. Pangke, pass off. Squat and house ball. Tapos pumasok ni Pangkay, no? JB. Pasuatan. Binirang. Ang lakas. Ford. Pasuliran. Wirag. Pass number 18. Binira. 2 points. Outside. Pero na ang pangalan mo.
30 seconds, 30 seconds. 30 seconds. Same ball. 30 seconds. 20 seconds. Basen ka lang mga marinig ninyo. Boleh tapi. Grabe sa mga yung bilis. Bilib ako sa yakap ko. Tutoy. Wala. Si Wempi nakakuha. Laki. Grabe ng bilis. Mas malaki yun, okay sa kay Gabion. Laki nga kaya yun. Kilokoy. Nagul, Master Wempi. Puta na ka ni Master. Sa box dito, ulit sa box dito. Keke. Pastor. Silesa. Pastor. Nakuha niyo. Silesa pa rin. Silesa. Keke. Isa pa ang ginagamit. Hey! May video kasi, kaya may abang eh. Pampi. Bunso. Grabe si Bunso. Bayo, nabigla lang ako nung ikaroon. Pangat na ako nun eh. Pumasok ang free throw. Pangalawang free throw. Pumasok ulit. Grabe si Bunso. Takbong basket. Gulaya. Grabe ng mga kalawan yun. Keke. Pinasakay. Si Lesa po na wala sila kay mga kalibaw. Foul. Number 4, Dulalia. Last game. Last game. Bunso. Pasdo. Nagul. Seconds violation. Nangigitlog. Dulalia sa malaksak na naman. Naibin ang bola. Jambol. Oh, ba? Symbol. Pampi. Pasto Pangke. Pasto Emon. Pasto Pasti. Counter dyan. Tanis binitigan ko. Ano? Wala ka pala eh. Ito to. Emon, pasuwang, Pampi. Wemby. Tagul. Silesa po na si Wanda nakakuha ni Kaslim. Siya kayo mga yung bola. Sa puso, bola. Kekek. Good job. Silesa. Inira. Tubos. Pangke. Pasu Emon. Pasu Pangke.
Oh. Score. Alam mo na, bagong sityo. Pass to Wemby. Wemby. 1 Amon. Pass to Wemby. Ang haba. Amon. Pass to Pangke. Pangke. Pangke kanina ba? Ibang Wala Bulaya. Pangke pinangalo pa. Pangke pa rin. Pass to Amon. Wemby. Pass to 3 points. Pambi. Pass to Pangke. Pass to Backslip. Backslip ng mga labaw. Kanino kaya ang bola kay Derek? Dagul. Sub 5 minutes. Kaya na. Kaya, lipat ka dun eh. Lipat kayo dun. Nuno. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. JP, pagaling na na. Ashoot na yun. Fourth. Master Robert. Master number 18. Joshua. Wala. Sino kayo makawala? Wala. Richie. Nasa bukan. Same ball. 4 minutes 30. 4 minutes and 30 seconds. Richie pinasa. Fourth. Fourth. Bumabog pa. Master number 18. Ganda na pasa. Robert. Up. Grabe yung violation. Laloy. Pasto. JD. Pasto Nonoy. Nonoy. Ano nangyari ng masa? Kay JD pa rin. Pasto JD. Pasto Laloy. Inangat. Pasto Joshua. Pasto Robert. Robert. Ananas. Atan. Pasto Nonoy. Nonoy. Pasto JD. Wala pa rin. Wala haba. Joshua Passport, Pastor Wiran. Wiran gusto tumira ng 3. Wala, nakakuha nino. Atan, pinasang Laloy. Pastor ulit. Atan. Atan, nakasubutan ng Wiran. Ayan na, Robert, libre na yan. Magtika pa. JD. Pastor Atan. Pastor Nunoy. Wala. Oh. Awe. Number 12, pushing foul. Time out. Yung muna lighter, tumalong daw mo ito. Fourth. Fourth. Fourth, malaksak. Offensive foul. Paul ba yung effort? Four. Hindi. Fourteen seconds to shoot. JB, rebound. Nakuha ni Loloy. Loloy, happy birthday! Wala! Loloy na naman! Happy birthday! 2 points. Loloy. Loloy the birthday boy. Magbayad tayo. Pre, minay. Foul! Counted! Oh, lighter oh. Foul, number 27. JB Aquilar. 2 minutes. Ano sa? Oh, dagdag ko daw sila sa Yam.
Excuse me. Ikaw, sorry. Hindi, ito yung kulang sa PNP. Hindi. Baliwala yung ano nyo. 2 points! Happy birthday, boy. Happy birthday, baby boy! Masakli daw. Masakli ako. Number 14! Happy birthday! Nasot daw ni Ben. Yung number 18, yung Joshua. Bigyan mo lang si Melo Ilaoy ah! Good! Good! Luna, Melo for 3! Wala! Eh, sumot ba yung preto na nilang kanina? Robert, pinasa, Lunoy. Gusto pa mag-shotgun. Atan, wala. Fort, rebound by Fort. Foul. Atan na pila. Papor pa rin. Yung wala pre. Paul po. Sa quarter pa pre. Ay, pangalan mo dito, ano? Ben. Ano niya, Bon? First shot. Second shot. Rebound number 18. 2 balls by number 18. Steve. Atal. Nakuha ni Atal. Jump ball. Bola na lang. Batang Sitio. Rap, bigyan mo ng preto mo. Hindi, si Kwenta. Bilangin mo lang kayo, no? 4-3, Robert. Wala. Out na sa number. Tawag ko na nga. Oh, number 7. Eh, bukas. Pa na kayo. JB. Lola for 3. 3 points. Birthday boy. Birthday boy. Birthday boy ah. Robert, kailangan na bola. Traveling violation. 29 seconds. Twenty. Baby Apilar. Beloy. Murat. 5 seconds. Basa na lang po maninilig. Ayun na, ako sa lumin. Ang mga kasang bawat gusto. Atan. Pinasa ito na Alya. Pineke. Pineke pinasa kay Edwin. Pinasa kayo kay Avon. Pinasa kayo kay Ruin. Kay Bunso naman. Paso niya kayo ng dito. Wala. Pangke. Pangke. Pinasa kay Avon. Wala pa rin ang 1 namin. Ruin, pinasa kita. Paso. Pangke. Ano na lang ang kalamangan? Bakit? Day! Atan.
Rep, technical yun, Rep. Ako nasa kabila, oh. At up for the 3 shoot. Kuha ni Emon. Pasok pake. Inangkat ni Maxi. Lapitin. Pinasakit ni Bunso. Pinasakit ni Bul. Nabul. Pinasakit ni Bunso. Tumbos ni Bunso. Maxi. Maxi. Umangat. Foul. Foul number 10. Fair play natin. Unang free throw. Pumasok. Second free throw. Pumasok ulit. Ball is control. Ruel. Pinasay. Butoy. Pasok. Busok. Pasok. Tabang Butri. Wala. Tapi. Foul. Number 10. Second personal foul. Emon. Basta Pakai. Masih Dudoy. Mawaya na out. Last touch. Shotan. Oras natin. 7 minutes and 45 seconds. Kente. Pasto. Ikaw. Kuhanin na kaya. Emon, pinasakitan. At ang tumira, lakas. Kuhanin sa te. Okay, ball down. Push forward. Silesa. Silesa number 10. Si Dudoy. Number 10 si Dudoy. Silesa. Ay, di ba? Number si Dudoy. Sorry. Lagag ba? Second free throw. May pangke. Lagag na naman. Wala Buso, bilis. Binasakit ang pulo. Tagong tumila. Wala. Si Buso ito sa mga may ibabaw. Ruel. Tupos mo Ruel. Bulanya. Pasuatan. Pasupake. Pasuatan. Tumira na 3 points. Score boy. Keke. Foul. Number 15. Basket. Dalawa na si Dave. Unang free throw ni Keke. Hindi pumasok. Second free throw. Hindi na pumasok na wala Maxi. Okay, pasok Dulaya. 2 points by Dulaya. Bilis. Ruel. Foul. Number 27. Carabello. Tawa! Tapos yung kinabas ang bola. Hindi ba pasa? Dulaya. Pasok Pake. Pasok Emon. Nabitawan ang bola. Pasok Dulaya. Pina. Sa kanino? Sebol. 10 seconds. 30 seconds to shoot. Double foul. Wait. Number 15 foul. Spotter. Number 18 foul. Warning. Voting.
Warning for technical. Cindy. Jampol. Batang sisi ball. Lamang ang batang sisi ng tatlo. Tagol, bumaya ng press. Wala na lang mga wala. Ang balikin, kaya sa kaya mo pala. Ang pinyayon. Pake. Is 2 points. Tagol. Nahuli. Nakuha ni Kentin. Kuha ni Natul. Up. Kicking. Bunso. Nakuha ni Emon, nahuli, ang bilis. 2 points, nakuha na sila ng isa. Bumaliktad na. Ruel. Tinalo ni Kiki, pinasal Bunso. Bunso, tinalo ko. Foul. Number 4. Dulaya. Dulaya. 2 foul. 1 for penalty. 14. Ruel. 2 points for Ruel. Up. Save ball. Pake. Pastuatan. Pastu Emon. Kumir Andres. 3 points. Sige. Tagol. Last shot, ready to jump. Pati ka pa pwede sabi. Iputol naman yung daliri mo. Ay, bilis ako. Hingit masok. Up. Isa pa daw. Pamboy. Pamboy. Pasuatan. Pasi Emon. Ay, nagras. Pake. Pinasay passing. Foul. Uspolit. Number 87. Kita ka dito. Substitution rate. Wiran in. Double out. Penalty ba team? Penalty tayo, Bondul. Oras natin, 3 minutes and 53 seconds. Ready to jump. Pasir. Pinasa kay Emon. Lamang na sila ng 6. 61-55. Viral. Pinasa ng Wendy. Wendy wala. Paso Emon. Sub. Emon nakata 2 points. Reserve, sub daw. Error. Keke Kochi wala. Ako ay Pake. Pasok. Atan. Pasok Basim. Basim 2 points. Ruel. Laki mo. Number 15. Basim. Penalty, warning for gambit ka lang, Basim. Isa na lang. Sub daw. Substitution rate. Uy, Bert, sub daw Bert. Warning for gambit ka lang, Basim.
Captain Ball dito. Wala captain ball na. Wala na. Lahat kayo Captain Ball. Lahat kayo captain ball, no? Sino kayo ba kapatid? Alam mo? Siya ba? Pumasok. Pumasok. Sabi ko sa inyo. Ruel out. Properly. Pangke. Ikunan si Ford. Foul. Correct. Number 4. Ford Santiago. Sinarangan ng referee. Penalty. Bonding. Penalty. Si Ford. Hindi pasok ang free throw ng Pangke. Oras natin 2 minutes and 44 seconds. Iba rin panginawa ni Emon. Pasok Hanggoy. Pinasa kay Lolo. Hindi nakuha kayatan. Pangke. Pasokan. Kaya Panilla. Wala kay. Pinasa kay Field. Mira for 3. Yes sir. 3 points. Pangboy. Kasi Pangke. Pinasa kay Loloy for 2 points. 2 minutes na ang oras. 10 for 3. Wala. Kasi Pangboy. Wala. Out of bounds. Nawala ang bola at Pangboy. Robert. Soy! 2-7. Miral. Kanina pinasa kay Pangboy. Kasi Pangke. Pinasayatan. At ang tumira. Wala. Hindi na makakuha. Pangke. Nakakal player. At ang 2 points. Pangke. Sayang. Time out. Time. Minute. 12 seconds. 1 minute and 12 seconds ang oras. Ford. Sumasagasa. Foul. Scorer. Number 4. Bulaya. Galing bumangga nito. Pwede ba yun yung kunakin pa nga? Hindi pumasok ang unang free throw. Pumasok ang unang nyo. Keke ko mga 2 points. Grabe na ba? Lalay. Pasok ang boy. 10 seconds. 10 seconds. Shoot. Winner. 45 seconds. Two points by Gilby. 10 seconds. Squad out. Ay, sama na si Chong. 15 seconds. Fifteen seconds. Sabot mo yung sa akin. JB. Focus sa JB. 10 seconds. 5 seconds. Basta na lang ang mga diligid. Pambu, kasih Emon, binasa ini mulai, out of bounds, Miran, pass to Ford, pass to Miran, foul, number 16,
Nunoy, Jander. Taga-video niyo ako eh. Hindi naman ako mabigat eh. 80 kilos. Pangke! 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 Wala na ko si Emo pa nakataga-rebound. Last touch report. Pangke! Kasi Emo, foul! Usman rin. Si Ruel. Si Ruel foul. Ruel third personal foul. Gulang mo, no? Patakitan dito. Sige na hinihila, oh. Kasi mo na? Gusto mo na. Ang gagawin. Gawin kanina po na ako. Hindi ka. Almost done by Emon. Ford. Ken. 2 points by Ken. Ano po Roy? Pangke. Pangke. Likot. Pangke tumira. Wala. Huli. Steal by Trumpo. Trumpo in the house. Pamboy. Pamboy. Ilalim. Pinasa ilalim. Butata. Ano po Roy? Wala pa rin. Foul. Palo. Substitution ref. Naka-video nga ako eh. Nunoy out. Oo nga, naka-video nga ako. Wiral for 3. Wala, nakuha ni Emon. Rebound ni Emon, pasok ng Pangkoy. Pasok pa. Emon yan, Emon. Pasok pa ulit. Pasok na Emon. Emon. Pangkoy strike. Up. Save ball. 10 seconds to shoot. Guyaya for 3. Foul! Counted! Spoiler. Sinong foul? Sino foul to eh? Ano wala sa'yo? Red, sino foul? Si Ford? Number 4, si Ford. Si Ford, si Ford. Kapala desisyon din ito eh. Mamaya na magsab. Sabi ko naman dito. Pwede na, pwede na. Sige, okay lang. Ready to jump naman. Counted. Dilis sa paligid niya. Air lang. Pagkinaw, pagkinaw. Basket, basket. Sakit, sakit. 7 minutes, pre. 6 seconds. 7 minutes and 15 seconds. Ito na napasa dito. Foul! Alright. Number 15, Pangke. Pangke, second personal foul, third win foul. Unang free throw, okay, bunso. Second free throw. Ready to jump? Ako sa 5,000. Nakalista yan eh. Wala kayo ligtas. Hindi pa naman ako nito Lalia. Pasok ang boy. Tira. Pasok Emon. Pasok ang boy. Pasok Emon. Emon for 3. Wala. Ano bunso? Bunso. Pasok Wiral. Wiral pasok Ruel. Pasok out of bounds. Tinatalo over. Hindi na naglaro. Time out. Squad and house ball. Atas pas Emon. Kasih Pangke. 2 points by Pangke.
Ruel. Ruel na kawali ko. Hindi na kaya si Ruel pa rin. Pinasang pati. Pasto Emon. Pasto Atan. Nagkakabawa sila. Pasto Emon 2 points. Napak na sila ng 16. Tagul. Pasto Emon. Pasto pati. Kakala ko dati lang na. Hindi pala. Foul. Foul number 15. Michael. Personal foul, 14 foul. Pang-enter personal foul for Tipa. Wala pa rin. Bago, dumin lang press. Shot. Kasi JB. Pasok Bangkek. Grabe si Bangkek. Tayon. Yun ang palong-palo. Si Palo, palong-palo. Bagol. Oh! Kiki. Kiki. Emon, pasukan. Pasok Bangkek. Pasok Austin. Inandar pa. Grabe talaga. Underpass. Roll. Pasok ito. Pake. Pasok Emon. Ang 20 na ang kalamangan nila. 20 na. Oras natin, 4 minutes and 40 seconds. Two points. Pake. Pasok Atan. At ang 40. Yes, sir. 93 daw yun, 93. 180. Siyatan. Save. 4. Wala sa bigyan. 4. Malayo ka nagkita. Pumasok. 34. Robert. Pandi. Pass to Lalia. Lalia. Foul. Bunso. Number 1. Amboy. Pass to Lalia. Second to shoot. Sige, shoot. Lolo tumira. 2 points lang daw. 2 points. Nunoy. Nunoy. Eh. Ruel. 2 points. Bamboy. Pas di Gulaya. Gulaya. Isi lang daw sa akin ni Loloy. Ayaw pa sa JB. Ayaw pa sa JB. Foul. Ruel. Seconds. Right there, pick up. Personal foul. Ruel. 4 personal foul. 13 seconds, sir. 30 seconds to shoot. Ano ba bago yun ba? 13. 1 team. Head. 1 team. 13. 10 seconds to shoot. Oy! Namalas ba? Naglalaro niya. 2 minutes, 50. 2 minutes and 58 seconds. Pass na Ruel. Ruel. Pinasa kita gol ko gusto tumira. Webby. Kuha ni Bamboy. Batman. Traveling. Satu lang sa break.
3 points by Ruel. JB. Nakuha niya ang shot. Asibulalia. Kasi JB. Atay na. Atay na. Disita mo na. Last 2 minutes. Ruel. Nakaparin ni Ruel. 2 points. JB. Nakagawa. Pastor Ruel. 2 points. His father. One minute and 30 seconds. Check! Bakit? Dalam sa bola, pinasayatan. 1 minute and 25 seconds. Atan, pinasayang pakai. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Last 1 minute. Foul. Penalty rin. Tama talaga kami dyan, Pe. Ay, nato kayo, nilubos mo na to. Ay, dyan, Noy. Hindi ka kay ate. Hindi ko na yung ano kayo rap. Hindi ko kayo ate. Ruel. Nakaharap si Nuno. Check, puta ka na kung Ano ba? Gusto niya rap? 43 seconds. 43 seconds. Foul. Wemby. Kaya naman siya. Kaya nakita mo si ano, Ken? Si Ate Joseph. Uy, dyan, Noy. Then 5 seconds. 30 seconds. Foul. Jordan Santiago. Yung pinakamataas na score siya. Harap mo na lang. 25 seconds. Hindi pag nagkaano yan. Pag nagkapareha sila. Tumama sa taas. 16 seconds. Hindi pa nila nakikita yung format ng ano. Pag tayo, mananggali lang sila. Yan. 10 seconds. 10 seconds. Time out. Hindi ka nagjakal na. Ayaw Ayaw na ng squad.